Tama? Hello. Hello? Say hello. Hey, hello? Hello? Huwag mo ipa-obvious yung cam. Nakatingin nga siya. Hello ka. Hello? Hello, dali gano'n na. Hello. Hello? Hello, Ram? Hello? Sa akin yan? Sa akin na. Dali, akin na. Hello na. Hello? 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 Daddy? Mommy? Hello? Hihi, ang pogi-pogi naman. Pogi-pogi naman yan. Ano nangyari? Ano? Thank you. Ala, 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 ala. Ada. Ito na. Anong hindi? Hi. Buksan mo kasi. Yan. Parang ayoko dali mo. Baka nakairam. Ate, ka lang ang laptop mo. Hi. No. I'm so sorry. I cannot. May islam niya, oh. Hello? Tignan mo tayo. Hello? Hello, Daddy? Hello, Mommy? Pa-YouTube mo kay ate. Dali ka YouTube mo kay ate. Ha? Ay, oo nga. Dali. Bilis. Akin na. Mag-YouTube kayo ni ate. Kailangan naka-flash pa. May flash ba to? Kapag YouTube mo umaga. kay ate. Dali, YouTube. Hi! Dali, kanta tayo. Dali. Akin na. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Oh, YouTube kayo ni ate. Bilis. Ta ta ta. Ano ba ito na? Anong title nun? The Wheels on the Bus. Yung Tide? Ay, Tide Freshness. Gusto mo ba yan? Ito na, Ram. Ano na akin na? Yan na, oh. Wala pa eh. Alam mo yan. Ayan na, Ram. Ay, ayan, wala. Hala ka. Anong nangyari? Hala ka. Ulo. Si Rhea kasi. Wala na eh. Hello. Sino bang ka-text ko? Ha? Hello? 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 Ram? Hello? Hello? Hello, Ram? Ano pa ba yung mga kanta niya? Ram, babay ka na. Babay daw, oh. Bye-bye. Ram. Bye-bye. Bye-bye. Ay, ayaw magbabay. Uy. Uy. Ram. He. Tam. Psst, psst, psst. Suplado. Tara, no more na. No more.
no more na. Oh, si Auntie Rachel. No more. No more. Ay, ito babay, oh. Bye-bye. No more. Oh, babay, No oh. more. Bye-bye. No more. Huwag kang lalapit. May bag. Oh. No more. No more. Bye-bye. Isang no more na. Bye. Ba.